भी मिल गई। हम यहाँ पर आए हुए हैं इसलिए कि हम इनसे पूछें कि परसों हमने मुर्गियाँ इनके हवाले की थी, वो जो अंडा देकर गई थी वो हमें वापस की जाए। हमने SHO एजाज़ को भी बताया है, SP ज़ैनब से भी पूछ रहे हैं कि वो मुर्गियाँ कहाँ हैं जो अंडा उस दिन देकर गई थी, क्योंकि हमने तो इनके हवाले किया था। आप सारे विटनेस हो, आप सबकी मौजूदगी में पुलिस के हवाले की गई थी वो मुर्गियाँ। अब हम वो मुर्गियाँ ढूंढ रहे हैं और हम यहाँ से वो मुर्गियाँ लेकर जाएंगे। इन्होंने खुद कहा है कि वो PTI की थी, तो PTI की मुर्गियाँ हमारे हवाले करें। अभी आप अलीमा खान साहिबा के साथ मौजूद थी, उनकी गाड़ी में गालिबन थी उनके साथ साथ, तो क्या बताया अलीमा साहिबा ने? क्या उनको अभी भी खदशा है दोबारा से उन पर इस तरह से कोई अटैक हो सकता है? क्या उनका जज्बा कैसा था आज? आपने मेरी ट्वीट नहीं देखी, आपा की स्माइल नहीं देखी, आपा हंसते हुए अंदर गई हैं, कहती है मैं वापस आती हूँ, इधर ही वेट करना मेरा। क्या पता मुर्गियाँ और भी आई हूँ, और एजाज से कह रही थी वो मुर्गियाँ तो दिखा दो किधर गई हैं जो अंडा देकर गई हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा है कोई फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी तरह से आई हैं जिस तरह से वो पहले आती थी, वही जज्बा है। अंदर गई हैं और खान का पैगाम आज फिर होगा, हम देंगे। अलीमा आपा हर डेट पे आएंगी और खान के पैगाम से इनको खौफ है, वो आज फिर आएगा। ये बताओ कि उस दिन भी आपने कहा था कि आपने पहले भी पुलिस वालों को बताया था कि ये नकाबपोश लोग जो हैं इनसे खतरा है, इन पूछे कौन है ये, तो आपने मतलब बताया था और आपको ये खदशा था कि इस तरह का काम हो सकता है? देखिए यहाँ पे अमूमन तो परमिशन नहीं होती, आप सारे विटनेस हो का। वो उस दिन वो लोग, ये 4-5 लोग यहाँ खड़े थे, ये एलीट फोर्स की गाड़ी दिखाएं, यहाँ मैंने इनको बताया कि ये लोग कौन हैं जो यहाँ पर हैं। इनमें से किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ये खुद लेकर आए हुए थे। पुलिस ने पूरी सहूलतकारी की है उनकी, यहाँ सारा दिन खड़े रखा कि यहाँ पर कोई इस तरह का इवेंट। इस अज़म के साथ, इस जज्बे के साथ अंदर गई है कि इंशाल्लाह खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर आएगा, हर सूरत बाहर आएगा, और आज से मुज़म्मत की ललकार एक नए तहरीक के साथ इंशाल्लाह होगी। अच्छा, रात से सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कॉल दे दी है, कोई MNAs आ रहे हैं, पंजाब के MNAs आ रहे हैं, MPAs आ रहे हैं, तो इस हवाले से हमें कोई नज़र नहीं आया अभी तक, क्या वजह है इसकी? देखो ये तो पार्टी की डिसीजन है, पार्टी जो करेगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि मुझे पंजाब या MNAs का पता तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है इंशाल्लाह। और आज या कल तो मैं नहीं कह सकता, ना मैं बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, मामू लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि आज से ही हमारा मुज़म्मत का दिन है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, हफ्ते के दिन मैंने ये ट्वीट किया था कि सोमवार से हमारी तहरीक का एक नया अज़म होगा और नए जज्बे के साथ आएंगे। मुज़म्मत कह रहे हैं, मुज़म्मत आजकल अंडे और मुर्गियां जो हैं एक साथ घूम रही हैं, तो मुज़म्मत कहते हैं, मज़ामत कहते हैं, एक ही बात है। उनको हमारी समझ आ रही है कि अब वो हम किस ट्यून में हैं, और इंशाल्लाह ये होंगे। एक चीज़ आपको बता दूं, सॉरी, आज इंचार्ज पुलिस चौकी चेंज हो गया है, हलील को गायब कर दिया गया है। वो जो असल सहूलतकार था, जिसको हमने बार बार बताया कि ये मुर्गियां भी लेके आया था, मुर्गे भी लेके आया था और अंडे भी साथ लेकर आया था, उसको यहाँ से हटा दिया गया है, ऐसा हमें पता चला है। लेकिन हम उसका पीछा करेंगे। मेरी पिटीशन इनके पास पड़ी है, आज हम 22 से भी मूव करेंगे, हम CPO को भी देंगे एप्लीकेशन, हम सेशन कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ना अंडा छोड़ेंगे, ना अंडा देने वाली मुर्गियां छोड़ेंगे, और ना उनको लाने वाले सहूलतकार। बहुत इंपॉर्टेंट केस की समाअत है, जी बिल्कुल है। गौर आए हुए हैं, ना सलमान अकरम राजा आए हुए हैं, वकील नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? नहीं, वकील आ रहे हैं, आने नहीं देते। आपने देखा कितना बड़ा नाका है, कौन जाएंगे? इस केस में हमारे मेन कौंसल जो हैं तबरेज़ साहब, वो आए हुए हैं और वो अंदर गए हैं, उसी के साथ हमारे 2 वकील और भी गए हैं। करें, लेकिन यहाँ इनकी बेइज्जती ज़्यादा होती है, लेकिन दागल नाके पे जाके। अभी ये बताएं, ताबिश के अलाउ कर दिया गया है अलीमा साहिबा को, तीनों सिस्टर्स आई हुई हैं, क्या कहा गया आज क्या हुआ, गेट पर क्या कहा गया उनको? अचानक से कह दिया गया कि आपकी परमिशन हो गई है। कासिम जमान साहब भी उनके साथ हैं, उनकी परमिशन नहीं हुई, लेकिन वो गेट के अंदर चले गए, क्योंकि हम बाहर खड़े हो गए थे कि जब तक इनकी नहीं होती हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तीनों बहनों को अलाउ तो कर दिया गया है, गेट से अंदर तो चली गई हैं, अंदर जाके बिठा ना लिया हो, और हमें ये भी खर्चा है कि कहीं पुलिस उधर कहीं अंडे शंडे ना मार रही हो, क्योंकि उस दिन भी पुलिस नहीं किया था। मुर्गियों ने अंडे दिए, मुर्गियां अकेली तो अंडे नहीं दे सकती, मुर्गा साथ हो तो फिर ही अंडा होता है, तो आप बताएंगे कि मुर्गा भी साथ था उनके? हमने उस दिन तो मुर्गियां इनके हवाले की थी, मुर्गे 7-8 फिर रहे थे, मैंने एप्लीकेशन भी दी, मुर्गे भी बताए और मुर्गों को लाने वालों का भी बताया। एप्लीकेशन भी खा गए, मुर्गियां भी खा गए, अंडे भी खा गए, कौन लोग हैं ये? अच्छा फतेह, बल्कि आप बताएं, आप भी उस दिन भी साथ थे, आज एक बार फिर से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आज क्या अलीमा साहिबा के लिए कोई सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त आप लोगों ने किया है? अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई दोबारा वाक़या पेश है, इससे निपटने के लिए कोई इक़दाम किए आप लोगों ने क्या? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तमाम तर इक़दामात पहले भी हमारी थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मौका का फ़ायदा उठाया, जुम्मा था और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया।
آج تو ہم کلم کلا کہہ رہے ہیں کہ کدھر ہیں مرغیاں اور کدھر ہیں وہ ٹاؤٹ 2-3-4 صحافی جو بھیجے گئے ہیں. ہم آج بالکل آئے ہیں اور ببنگ دال سامنے ٹھہرے ہیں. ذرا آ کے دکھائیں, ذرا وہ کرے نا بدتمیزی, اور کدھر ہے انڈے اور مرغیاں اور مرغیں جو ان کے لے کے گئے تھے. ہم آج بھرپور جو ہیں شانہ بشانہ انشاءاللہ ٹھہرے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی سامنے نہیں آ رہا. اور 2-3 ایک کالے چہرے جو ہے جو انہوں نے اس دن آپا سے بدتمیزی کی تھی وہ نظر آئے ہیں, لیکن سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں, کہیں پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اچھا, علیمہ صاحبہ نے آج کیا بتایا آپ لوگوں کو اس حوالے سے؟ ہاں, علیمہ آپا, میں اس دن لاہور گیا تھا اور الحمدللہ ہماری اسٹریٹجی بالکل چینج ہو گئی ہے. اب صرف مذمت ہی ہوگا اور مذمت کے علاوہ اور کوئی بھی نام اور کوئی بھی اشارہ نہیں ہوگا. جسٹ مذمت اور مذمت ہوگی. آج بھی علیمہ آپا اس جہاں تک آپ سلمان اکرم راجہ کی بات کر رہے ہیں اور بیرسٹر گوہر کی بات آپ کر رہے ہیں, آج ہماری ATC کورٹ اسلام آباد میں کوئی 329 BBA لگی تھی اور اس میں تمام تر لیڈرشپ تھے. میرا بھی نام تھا اور اس میں بشا بی بی کے نام تھے, اور اس میں سب میں ڈیٹ ہو چکی ہیں اور امید ہے کہ وہ آتے ہوں گے. لیکن اس دن آپ نے نشاندہی کی مشکوک لوگوں کی, آج آپ نے کوئی نظر دوڑائی ہے, کوئی مشکوک لوگ نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو نہیں ہے, لیکن اور بھی کئی چہرے نئے ہیں جن کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. دیکھیں, یہ پراپر پلاننگ تھی, یہ ایک اس دن کا انسیڈنٹ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے مشکوک لوگوں کو دیکھا, لیکن ہمارے ساتھ ورکر زیادہ ہوتے تھے, ہماری اسٹریٹجی ہوتی تھی. جمعہ تھا, جو ہمارے ساتھ لائر سے وہ جمعہ پڑھنے چلے گئے, موقع کا فائدہ اٹھایا گیا, لیکن کوئی بات نہیں. علیمہ خان صاحب اپنی سیکورٹی وغیرہ بھی لگائیں گے؟ سیکیورٹی ان کو ضرورت ہوتی ہے جنہیں کوئی خدشہ ہو, جنہیں کوئی خطرہ ہو, جنہیں کوئی جو بزدل ہوں. وہ آج بھی تینوں بہنیں آئی ہیں اپنے کزن قاسم کے ساتھ. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر سیکیورٹی وہ رکھتے ہیں جو ہمیں صرف باوردی مرغے سے جو ہے ان سے ڈر لگتا ہے, باقی ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. اور آپا کہتی بھی گئی ہیں کہ زمان قاسم کو ساتھ چلنے دو, کیا پتا پولیس والا اپنے اندر انڈے رکھے ہوں. اچھا, ابھی جب علیمہ صاحبہ اور خان صاحب کی دیگر سسٹرز باہر آئیں گی تو آج اسی طرح اسی جگہ پر اسی مقام پر دوبارہ سے پریس کانفرنس کریں گی؟ بالکل, جہاں میڈیا ہوگی ہم تو بیان خان صاحب کا پیغام پہنچائیں گے, اسی جذبے کے ساتھ پہنچائیں گے. اگر مین اسٹریم میڈیا نے لیا پیغام تو دیں گے, نہیں تو آپ لوگوں کے تھرو پیغام تو ضرور جائے گا. ڈر ہی سارا پیغام کا پیغام لیکن آئے گا. آج کے پیغام میں مزاحمت ہوگی, اور یہ آج سے شروعات ہوگی, اور یہ تب تک جاری رہے گی جب تک حقیقی آزادی کی جدوجہد ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. انشاءاللہ. ابھی وہ میرے خیال سے میڈیا کو پرمیشن ہو گئی ہے, زبیر ان کو لینے آئے ہیں. میڈیا جو یہاں پہ 5-6 مختص بندے ہیں ان کو اجازت الاؤ کر لیا گیا ہے. اب وہ اندر جائیں گے. خوشائند باندھے خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ باہر آئے گا, لیکن مجھے آج میرا شوق ہے کہ وہ ٹاؤٹ جو ہیں وہ ذرا سامنے آ جائیں. ایک چیز اور دکھاؤں آپ کو, وہ دکھائیں. آج یہ جو لگا ہوا ہے انہوں نے کنٹینر, یہ اس دن نہیں تھا. یہاں لڑکے کھڑے تھے, میں نے ان کو بتایا, جب میں نے اپلیکیشن دی تو میں نے اس میں لکھا کہ CCTV فوٹیج نکالیں گیٹ کی. وہ سارے مشکوک لڑکے یہاں کھڑے تھے, تو آج اس کو کور کرنے کے لیے یہ ایک اور بلنڈر. اس پہ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ تابش نے جو پیٹیشن فائل کی ان مرغیوں کے خلاف, اس پہ حسن ایوب نے ٹویٹ کی ہے کہ اگر ان کے خلاف, یعنی ان مرغیوں کے خلاف جب آپ لوگ کارروائی کرنا چاہیں گے, پھر جس نے شیشہ توڑا کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ تو حسن ایوب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں اتنی غیرت اور جرت ہے, 26 نومبر کو جو ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے, کیا ان کے لیے FIR کی آپ نے کی؟ جب ہمارے لوگ مارے گئے تب آپ نے کی؟ جب ہمارے اوپر گولیاں چلائی گئی تب آپ نے یہ بات کی کہ ان کے خلاف FIR کی جائے؟ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ پرسوں ہم نے مرغیاں ان کے حوالے کی تھی, وہ جو انڈا دے کر گئی تھی وہ ہمیں واپس کی جائے. ہم نے SHO اعزاز کو بھی بتایا ہے, SP زینب سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ مرغیاں کہاں ہیں جو انڈا اس دن دے کر گئی تھی, کیونکہ ہم نے تو ان کے حوالے کیا تھا. آپ ساری وٹنس ہو, آپ سب کی موجودگی میں پولیس کے حوالے کی گئی تھی وہ مرغیاں. اب ہم وہ مرغیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم یہاں سے وہ مرغیاں لے کر جائیں گے. انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ PTI کی تھی, تو PTI کی مرغیاں ہمارے حوالے کریں. ابھی آپ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ موجود تھی, ان کی گاڑی میں غالباً تھی ان کے ساتھ, تو کیا بتایا علیمہ صاحبہ نے؟ کیا ان کو ابھی بھی خدشہ ہے دوبارہ سے ان پر اس طرح سے کوئی اٹیک ہو سکتا ہے؟ کیا ان کا جذبہ کیسا تھا آج؟ آپ نے میری ٹویٹ نہیں دیکھی, آپا کی اسمائل نہیں دیکھی, آپا ہنستے ہوئے اندر گئی ہیں, کہتی ہیں میں واپس آتی ہوں, ادھر ہی ویٹ کرنا میرا. کیا پتا مرغیاں اور بھی آئی ہوں, اور اعزاز سے کہہ رہی تھی وہ مرغیاں تو دکھا دو کدھر گئی ہیں جو انڈا دے کر گئی ہیں. تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے دیکھا کوئی فورس نہیں, کوئی کچھ نہیں, اسی طرح سے آئی ہیں جس طرح سے وہ پہلے آتی تھی, وہی جذبہ ہے, اندر گئی ہیں. اور خان کا پیغام آج پھر ہوگا,
हम देंगे। अलीमा आपा हर डेट पे आएंगी और खान के पैगाम से इनको खौफ है, वो आज फिर आएगा। ताबिश, ये बताओ कि उस दिन भी आपने कहा था कि आपने पहले भी पुलिस वालों को बताया था कि ये नकाबपोश लोग जो हैं इनसे खतरा है, इन पूछें कौन है ये, तो आपने मतलब बताया था और आपको ये खदशा था कि इस तरह का काम हो सकता है? देखिए यहाँ पे अमूमन तो परमिशन नहीं होती, आप सारे विटनेस हो का वो उस दिन वो लोग ये 4-5 लोग यहाँ खड़े थे, ये एलीट फोर्स की गाड़ी दिखाएं, यहाँ मैंने इनको बताया कि ये लोग कौन हैं जो यहाँ पर हैं। इनमें से किसी ने भी सीरियस नहीं लिया क्योंकि ये खुद लेकर आए हुए थे। पुलिस ने पूरी सहूलतकारी की है उनकी, यहाँ सारा दिन खड़े रखा कि यहाँ पर कोई इस तरह का इवेंट। इस अज़म के साथ, इस जज्बे के साथ अंदर गई है कि इंशाल्लाह खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर आएगा, हर सूरत बाहर आएगा और आज से मुज़म्मत की ललकार एक नए तहरीक के साथ इंशाल्लाह होगी। अच्छा, रात से सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कॉल दे दी है, कोई MNAs आ रहे हैं, पंजाब के MNAs आ रहे हैं, MPAs आ रहे हैं, तो इस हवाले से हमें कोई नज़र नहीं आया अभी तक, क्या वजह है? देखो ये तो पार्टी की डिसीजन है, पार्टी जो करेगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि मुझे पंजाब या MNAs का पता तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है इंशाल्लाह। और आज या कल तो मैं नहीं कह सकता, ना मैं बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, मामू लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि आज से ही हमारा मुज़म्मत का दिन है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, हफ्ते के दिन मैंने ये ट्वीट किया था कि सोमवार से हमारी तहरीक का एक नया अज़म होगा और नए जज्बे के साथ आएंगे। आप मुज़म्मत कह रहे हैं, मुज़म्मत आजकल अंडे और मुर्गियां जो हैं एक साथ घूम रही हैं, तो मुज़म्मत कहते हैं, मज़ामत कहते हैं, एक ही बात है। उनको हमारी समझ आ रही है कि अब वो हम किस ट्यून में हैं और इंशाल्लाह ये होंगे। एक चीज़ आपको बता दूं, सॉरी, आज इंचार्ज पुलिस चौकी चेंज हो गया है, हलील को गायब कर दिया गया है। वो जो असल सहूलतकार था जिसको हमने बार बार बताया कि ये मुर्गियां भी लेके आया था, मुर्गे भी लेके आया था और अंडे भी साथ लेकर आया था, उसको यहाँ से हटा दिया गया है, ऐसा हमें पता चला है। लेकिन हम उसका पीछा करेंगे। मेरी पिटीशन इनके पास पड़ी है, आज हम 22 से भी मूव करेंगे, हम CPO को भी देंगे एप्लीकेशन, हम सेशन कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ना अंडा छोड़ेंगे, ना अंडा देने वाली मुर्गियां छोड़ेंगे और ना उनको लाने वाले सहूलतकार। बहुत इंपॉर्टेंट केस की समाअत है, जी बिल्कुल है। गौर आए हुए हैं, ना सलमान अकरम राजा आए हुए हैं, वकील नजर नहीं आ रहे, क्या वजह से? नहीं, वकील आ रहे हैं, आने नहीं देते। आपने देखा कितना बड़ा नाका है, तो कौन जाएंगे? इस केस में हमारे मेन कौंसल जो हैं तबरेज़ साहब, वो आए हुए हैं और वो अंदर गए हैं, उसी के साथ हमारे 2 वकील और भी गए हैं। करें, लेकिन यहाँ इनकी बेइज्जती ज्यादा होती है, लेकिन दागल नाके पे जाके। अभी ये बताएं, ताबिश के अलाउ कर दिया गया है अलीमा साहिबा को, तीनों सिस्टर्स आई हुई हैं, क्या कहा गया आज क्या हुआ, गेट पर क्या कहा गया उनको? अचानक से कह दिया गया कि आपकी परमिशन हो गई है। कासिम जमान साहब भी उनके साथ हैं, उनकी परमिशन नहीं हुई, लेकिन वो गेट के अंदर चले गए क्योंकि हम बाहर खड़े हो गए थे कि जब तक इनकी नहीं होती हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तीनों बहनों को अलाउ तो कर दिया गया, गेट से अंदर तो चली गई हैं, अंदर जाके बिठा ना लिया हो, और हमें ये भी खर्चा है कि कहीं पुलिस उधर कहीं अंडे शंडे ना मार रही हो, क्योंकि उस दिन भी पुलिस नहीं किया था। मुर्गियों ने अंडे दिए, मुर्गियां अकेली तो अंडे नहीं दे सकती, मुर्गा साथ हो तो फिर ही अंडा होता है, तो आप बताएंगे कि मुर्गा भी साथ था उनके? हमने उस दिन तो मुर्गियां इनके हवाले की थी, मुर्गे 7-8 फिर रहे थे, मैंने एप्लीकेशन भी दी, मुर्गे भी बताए और मुर्गों को लाने वालों का भी बताया, एप्लीकेशन भी खा गए, मुर्गियां भी खा गए, अंडे भी खा गए। कौन लोग हैं ये? अच्छा, फतेहुल्लाह बल्कि आप बताएं, आप भी उस दिन भी साथ थे, आज एक बार फिर से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आज क्या अलीमा साहिबा के लिए कोई सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त आप लोगों ने किया है? अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई दोबारा वाक़या पेश है, इससे निपटने के लिए कोई इक़दाम किए आप लोगों ने क्या? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तमाम तर इक़दामात पहले भी हमारी थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, जुम्मा था और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। आज तो हम कुल्लम कुल्ला कह रहे हैं कि किधर हैं मुर्गियां और किधर हैं वो टाउट 2-3-4 सहाफ़ी जो भेजे गए हैं। हम आज बिल्कुल आए हैं और बबंगेदाल सामने ठहरे हैं, ज़रा आके दिखाएं, ज़रा वो करें ना बदतमीज़ी, और किधर है अंडे और मुर्गियां और मुर्गे जो उनके लेके गए थे। हम आज भरपूर जो हैं शाना बशाना इंशाल्लाह ठहरे हैं, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा। और 2-3 एक काले चेहरे जो है जो उन्होंने उस दिन आपा से बदतमीज़ी की थी, वो नज़र आए हैं, लेकिन सामने नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं पीछे छुपे हुए हैं। अच्छा, अलीमा साहिबा ने आज क्या बताया आप लोगों को इस हवाले से? हाँ, अलीमा आपा, मैं उस दिन लाहौर गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो गई है। अब सिर्फ मुज़म्मत ही होगा और मुज़म्मत के अलावा और कोई भी नाम और कोई भी इशारा नहीं होगा, जस्ट मुज़म्मत और मुज़म्मत होगी। आज भी अलीमा आपा इस जहाँ तक आप सलमान अकरम राजा की बात कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर की बात आप कर रहे हैं,
آج ہماری ATC کوٹ اسلام آباد میں کوئی 329 BBA لگی تھی اور اس میں تمام تر لیڈرشپ تھے، میرا بھی نام تھا اور اس میں بشا بی بی کے نام تھے، اور اس میں سب میں ڈیٹ ہو چکی ہیں اور امید ہے کہ وہ آتے ہوں گے. لیکن اس دن آپ نے نشاندہی کی مشکوک لوگوں کی، آج آپ نے کوئی نظر دوڑائی ہے، کوئی مشکوک لوگ نظر آ رہے ہیں؟ نہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن اور بھی کئی چہرے نئے ہیں جن کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. دیکھیں یہ پراپر پلاننگ تھی، یہ ایک اس دن کا انسیڈنٹ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے مشکوک لوگوں کو دیکھا، لیکن ہمارے ساتھ ورکر زیادہ ہوتے تھے، ہماری اسٹریٹجی ہوتی تھی. جمعہ تھا، جو ہمارے ساتھ لائر سے وہ جمعہ پڑھنے چلے گئے، موقع کا فائدہ اٹھایا گیا، لیکن کوئی بات نہیں. حلیمہ خان صاحب اپنی سیکورٹی وغیرہ بھی لگائیں گی ساتھ؟ سیکیورٹی ان کو ضرورت ہوتی ہے جنہیں کوئی خدشہ ہو، جنہیں کوئی خطرہ ہو، جنہیں کوئی جو بزدل ہوں. وہ آج بھی تینوں بہنیں آئی ہیں اپنے کزن قاسم کے ساتھ. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر سیکیورٹی وہ رکھتے ہیں جو ہمیں صرف باوردی مرغے سے جو ہے ان سے ڈر لگتا ہے، باقی ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. اور آپ کہتی بھی گئی ہیں کہ زمان قاسم کو ساتھ چلنے دو، کیا پتا پولیس والا اپنے اندر انڈے رکھے ہوں. اچھا، ابھی جب علیمہ صاحبہ اور خان صاحب کی دیگر سسٹرز باہر آئیں گی تو آج اسی طرح اسی جگہ پر اسی مقام پر دوبارہ سے پریس کانفرنس کریں گی؟ بالکل، جہاں میڈیا ہوگی ہم تو بیان خان صاحب کا پیغام پہنچائیں گے، اسی جذبے کے ساتھ پہنچائیں گے. اگر مین اسٹریم میڈیا نے لیا پیغام تو دیں گے، نہیں تو آپ لوگوں کے تھرو پیغام تو ضرور جائے گا. ڈر ہی سارا پیغام کا پیغام تو آئے لیکن گا. آج کے پیغام میں مزاحمت ہوگی اور یہ آج سے شروعات ہوگی اور یہ تب تک جاری رہے گی جب تک حقیقی آزادی کی جدوجہد ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. انشاءاللہ. ابھی وہ میرے خیال سے میڈیا کو پرمیشن ہو گئی ہے، زبیر ان کو لینے آئے ہیں. میڈیا جو یہاں پہ 5-6 مختص بندے ہیں ان کو اجازت مل الاؤ کر لیا گیا ہے. اب وہ اندر جائیں گے. خوشایند باندھے خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ باہر آئے گا. لیکن مجھے آج میرا شوق ہے کہ وہ ٹاؤٹ جو ہیں وہ ذرا سامنے آ جائیں. ایک چیز اور دکھاؤں آپ کو، وہ دکھائیں. آج یہ جو لگا ہوا ہے انہوں نے کنٹینر، یہ اس دن نہیں تھا. یہاں لڑکے کھڑے تھے، میں نے ان کو بتایا، جب میں نے اپلیکیشن دی تو میں نے اس میں لکھا کہ CCTV فوٹیج نکالیں گیٹ کی. وہ سارے مشکوک لڑکے یہاں کھڑے تھے، تو آج اس کو کور کرنے کے لیے یہ ایک اور بلنڈر. اس پہ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ تابش نے جو پیٹیشن فائل کی ان مرغیوں کے خلاف، اس پہ حسن ایوب نے ٹویٹ کی ہے کہ اگر ان کے خلاف یعنی ان مرغیوں کے خلاف جب آپ لوگ کارروائی کرنا چاہیں گے، پھر جس نے شیشہ توڑا کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ تو حسن ایوب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں اتنی غیرت اور جرت ہے، 26 نومبر کو جو ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے، کیا ان کے لیے FIR کی آپ نے کی؟ جب ہمارے لوگ مارے گئے تب آپ نے کی؟ جب ہمارے اوپر گولیاں چلائی گئی تب آپ نے یہ بات کی کہ ان کے خلاف FIR کی جائے؟